Ganda sir, no? Pogi. Pogi ng wiring, no? Yan mga bossing, no? Wiring check tayo. Sa Patio ni boss. Yan mga boss, naka-sleeve tube. Siyempre, malinis. As usual. Ito yung MDL niya. X1 Sanlo mini driving light ang inavail ni boss. Ayan. Then yung horn, next time na lang sir yung horn, no? Next time na lang, oo. Dito mo rin sir, babalik ah. Nice. Thank you. Para alam nyo na yung Nice. wiring nito. Oo. Nice. Maliwanag ang buhay nyo, sir. Yan mga bossing, test na natin tong Patio ni boss. Bossing, receipt mo, sir. Salamat, sir. Ay, salamat Receipt po. mo. Hindi ka na malulungkot. Yan mga bossing, oh, X1 Sanlo mini driving light. Sige nga boss, on off natin. High, low. Yan yung high niya and low beam. Liwanag sir, Tapos pag no? wala, Yan, yun yung stock na. Then, yan. Ganda. wala. Okay. Salamat po. Salamat. Ingat po.